نستمع الآن ما قاله في هذا الفيديو القصير وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانين فيما يخص الفيزا بالنسبة للجزائريين والمغاربة وتوانسة. ولنا عودة بعد هذا المقطع. Le nombre de visas accordés aux ressortissants d'Algérie, du Maroc pour 50%, un visa sur deux, et 30% pour la Tunisie. Cela s'est fait en effet à la suite de négociations qui étaient très particulières parce que c'était par la période du Covid. Avant la période du Covid, les chiffres de reconduite à la frontière et de laissez-passer consulaires n'étaient pas à 100%, il est vrai, mais ils étaient à plus de 50%, c'est-à-dire plus haut que n'importe quelle année depuis les 15 dernières années. Mais depuis la période du Covid, jouant à la fois de la fermeture de l'espace aérien et des conditions sanitaires que nous trouvons trop importantes, c'est le moins qu'on puisse dire, et montrant ainsi une certaine façon de ne pas délivrer de laissez-passer consulaires, nous avons pris les décisions que vous avez évoquées. Ces décisions, elles sont bien sûr progressives, et elles sont réversibles. Le jour où la Tunisie, le Maroc et l'Algérie revient à des relations normales de laissez-passer consulaires, bien évidemment, et au cas par cas, puisque c'est la consigne qui a été donnée par Monsieur le Premier ministre à nos ambassadeurs et aux deux ministères, et évidemment, nous reviendrons à une relation, si j'ose dire, normale avec ces trois pays du Maghreb pour lesquels nous avons بسم الله amitié et الرحمن nous souhaitons الرحيم. construire السلام évidemment عليكم. l'avenir ensemble. Pour les معلومة autres حبيت pays, اليوم نقسمها معكم فيما يخص لي فيزا. كما نعرفوا بعد ما كانت بدأت الأمور ترجع إلى مجاريها، بدأت الدعوة تتحسن فيما يخص هذا الوباء. بدأت لكل القنصليات بدأوا يشتغلوا نورمال عادي. فرنسا كما يقول راك تعرف أتت بمشكل آخر، وتقليص التأشيرات بالنسبة للجزائريين والتونسيين والمغاربة. هما 50% قالوا نقصوا لي فيزا بالنسبة للجزائر والمغرب، و30% بالنسبة لتونس. هذه المشكلة بدأت به الحكومة الفرنسية مع بداية هذا الشهر. وش هو المشكل اللي راح داير في هذا الموضوع، واللي ينقصوا منه لي فيزا، هو للناس اللي راهم عايشين في فرنسا، الحراقة اللي راهم سون بابي وراهم في كما يقول لك على واجهة الترحيل. فرنسا الحكومة برت السبب تاعها باللي القنصليات، جميع القنصليات ما بغاش تمد ليسي باسي. القنصليات الموجوده في فرنسا ما بغاش تمد ليسي باسي للناس اللي تحوس تهبطهم فرنسا. هما تقريبا كما قلت في فيديو تقريبا بين 7000 و 8000 اللي تحوس فرنسا تهبطهم، وما لي زومباسات تاعنا، القنصليات اللي في فرنسا ما كاش ما تمدش ليسي باسي لهذو باش تهودهم. اما لا، حبت هي ثان ما تمدش الفيزا لي زالجيريين الجزائريين والمغاربه والتوانسه اللي يحبوا يجوا لفرنسا، سواء سياحه، سواء دراسه كما قلت، سواء فيزا مرض الى غير ذلك. المهم حبت تقلص هذو لي فيزا.